প্রত্যেক পরিবার 25 কানি খাই পাতা মার মজুরি 600 টাকা দৈনিক মজুরি মার কাম 600 টাকা ছাড়লো মার ত্রিপুরা মোথায় আন্দোলন চলে Divor kaham jotono, good afternoon to all my media friends. Ani takuk news media, print media rongno. Jeng tabongno sini je at tofa dabi notiyai Manu RD blockgo phai jeng. Kaisa demand sini je dabi sonat jeng rakat nei. Sini 48 gram saraya samuno ni je block tongnai jeng samuno botone mai ke demand ti jeng. ভিডিও সাফনি থানে जों জমা রাখা চিনি যে ডিমান্ড চার্টার অফ ডিমান্ড দङ प्रथमत जों বিশেষকে আগিব চিনি দাবি চিনি যে ডিমান্ড जों খাই ফাইজা যে বিসি ইলেকশন টিটিএডিসি এরিয়াको स्वशासित জেলা পরিষদ তামনি বাগাই তাক পর্যন্ত বিসি ইলেকশন খাইজিয়া এই যে জুমলাবাজি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট অথচ বিগত নিনি বিভিন্ন স্টেট নিনি উত্তর প্রদেশ ইউপি বিহার নিনি গোয়া মণিপুর उत्तराखंड एसेंबली इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन खाइजाका एमनकि निनी आगरतला म्यूनिसिपालिटी काउंसिल पुरसभा पुर परिषद नि इलेक्शन रक खाइ ब्रक व्यापक खाइ रेगिंग खाइ ब्रक जितेका एज ए बीजेपी जुमलाबाजी अथच ताबो बतिनि विलेज काउंसिल इलेक्शन 537 जता विलेज टीटीएसी एडीसी एरिया तामनि बागै खाइजाया आबनि कारण आबनि रिजन जों तनै दाक्ति खाइन राज्य सरकार बाय अब जवाब रनांत एने जों दाबिला रखा मूल द्वितीयत दङ चिनि रेगा नथि ताउजे एमजीएन रेगा अकॉर्डिंग टू 2006 नि मुताबिक जे रेगा प्रचलन अमै फाइमानि सारा त्रिपुरा राज्यक अथच ताबुक जे नतन आइन जे खाइमानि आबनो रेगानि श्रमिक रक चिनि जारा काम खाइ चांनाय रक मासिया मानिया रक कारण रेगानि उपरनि परिवार बनि संसार प्रतिपालन खाइ दङ अथच ताबुक जे नतन जे आइन जे सिस्टेम खाइमानि अब बेलाइके चिनि विशेषके पहाड़ अंचल अब जों मानिया अबनो गसिया 2006 नि मुताबिक निनि जे रेगा आइन अबनो चालू तंग चिनि दाबी 3 नम्बर जों दाबी खाइका जे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय निनि रेगानोतै ब्रक जे परिचालन खाइ तमन अबनो सिम्प्लिफाइड अबनो एकटा रेक्टिफिकेशन खाइनांथ खाइ जाते चिनि श्रमिक रक ब्रक अब सुजुग सुविधा मानथंगनै 4 नम्बर प्रतिटी विलेज काउंसिल आगियो 3 मास अंतर ग्राम सभा अंग और ग्राम सभा गनो जत जे मॉनिटरिंग कमिटी खाजांनाय ब्रंगनति ग्राम सभा खाइनांथं ताइ चिनि पारा अकरा चाकरा तंगनाय ब्रंगनो जतनति निनि ग्राम सभा निनि पंचायत अंका काइसा ग्रामनि उन्नयननि काइसा प्रकल्पनि काइसा संस्था जाते ओ ग्राम सभा का जत जनगण अवगत खाइ आगामी दिन एक्शन प्लान तामाला जाका ग्राम सभा अब जत जनगण ताने चिनि दाबिला रखा ग्राम सभानि माध्यमे जतन सिनारना बागै अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि मुताबिक जों नुङै फायो जे आइन सारा भारतवर्ष 2006 जे बन अधिकार आइन हिनि इस्लाम जामानि ओ बन अधिकार आइन स्राय सुजाक दङ प्रत्येक प्राप्त पापक 25 खानिखाय ब्रक बेनिफिशियरी माननानै अथच এই त्रिपुरा राज्यक विगत बामफ्रन्ट जे दाम्बिक जे हारमात बाहिनी बामफ्रन्ट सरकार परिचालक थामपुरबो ओ 25 खानि ताकबो रोजाया
যার ফলে চিনি দাবিলার তাবো অতি সত্তর ও আইন চালু খাইনা বাকি রাজ্য সরকার বাই ও 25 খানি পাতনা যাতে তহসিল টিলাঙ্গাই ভেরিফিকেশন খাবো জোরানা বাকি ডাকতে যে এডিসি এরিয়া টঙ্গাই রক চিনি বরক রক চিনি লুকো রক তাই তিনি নেক্সট নাম্বারত দাবিলার কা কনস্ট্রাকশন অফ ডাম্পিং বিশেষ কাই তাবক যে বার্নিং সিচুয়েশন হয়তো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে এডিসি এরিয়া সোসাইটিত এডিসি এরিয়া গো যে নিনি মানি কেশক রক নিনি হি স্थिति अब एडिसी एरिया बरक डास्टबिन सालामना बागै राज्य सरकार उद्देश्य प्रणोत तबाय बरक डाम्पिंग डास्टबिन सालामना हेने बरक उद्योग लामानि तो राज्य सरकार अति सत्तर अबनि थाङै बिरत तंथं आगामी दिनाव जदि उमाहाय कार्यकलाप फायखांके चिनि पार्टी टिप्रा मथा आसि तयनाय सारा टिप्रा राज्य हर चुं सारनाय जार फले अ डाम्पिंग डास्टबिन खायनानि बागै जे सरकार परिचालना खायलामानि प्लानिं खायतमनि अ दाकि दाकते उइथड्र खायतम नेक्स्ट तो ताइकेसा चिनि स्टेट गभर्नमेंट बाय दाकते न जे तक जे जल जीवन मिशन हिनै कैसा प्रकल्प तुई विशेष कि नीचे बिसिंग बासां तुई मान तुया पाइपलाइन रो माने पाइप फाटे जाक और तुई रंग जाते बरफ सुविधा मान चिनी विशेष कै पाहाड़ अंचल तब तुईनी हाहाकार मेलेरिया हयতো आरम्भ कै विभिन्न रोगनी प्रकोप हयতো तुई बिशुद्ध पानीय जल अति सत्तर आमादेर पाहाड़ अंचलेर जाते जनगण सुযোগ सुविधा पाय एर जন্য আমরা দাবি রাখছি আর মূলত 8 নম্বরে আছে আমাদের বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে রাস্তাঘাট পানীয় জল থেকে শুরু করে স্কুল এবং যে রেশনিং সিস্টেম স্বাস্থ্য এগুলা চিকিৎসালয় এগুলা যাতে অতি সত্তর দ্রুত গতিতে সরকার যাতে ওইটাকে নজর দিয়ে সুব্যবস্থা করা হোক যেহেতু এখন গরম সিজন গরম মরশুমে অনেকে ম্যালেরিয়া থেকে আক্রান্ত তো কাজে বিশেষ করে এই যে সুস্বাস্থ্য দিক থেকে সরকার যদি অতি সত্তর পদক্ষেপ নেয় এটা আমাদের দাবি থাকবে তো মূলত এই নিয়ে আমরা এখন আমাদের ভিডিও সাহেবকে আমাদের যে স্মারকলিপি আমরা প্রদান করে এসেছি ধন্যবাদ।